آپ چاہیں اس میں کوئی مشروب ڈال دیں، خوشبودار کوئی مشروب ڈال دیں، اچھا سا خوشبودار مشروب ڈال دیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ یہ چیز استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا اور بہت بہت رزلٹ ملے گا. یہ چیز ایک چھوٹی سی ہے لیکن بچوں کی صحت کے لیے بڑے بھی لے سکتے ہیں. ایک ٹونک ہے، اس میں کھجور اور کیلا. کھجور کچھ گرم ہوتا ہے اور کیلے میں کچھ تری ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی ایک معتدل ٹونک بن جائے گا. جن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے مفید، جن کو سردی زیادہ مفید ہوتی ہے ان کے لیے مفید محسوس ہوتی ہے، اور ہر موسم میں لے سکتے ہیں. سردی کے موسم میں آپ نیم گرم کر لیجئے گا اور دودھ ہی اس میں نیم گرم ڈال دیں، چلتے چلتے وہ نیم گرم ہو جائے گا. اور عام موسم میں تازہ لے لیجیے. بچوں کو یہ ضرور استعمال کرائیں، اور بچے کی اگر مزید صحت چاہتے ہیں روزانہ ان کے سر پہ تیل لگائیں، ان کے پاؤں پہ تیل لگائیں، ان کی ناف ویزلین سے یا تیل سے ضرور بھریں اور آنکھیں سرمے سے ضرور بھریں. میں نے عرض کیا تھا سرما کون سا لینا ہے. ایک ہمدرد کا سرما آتا ہے بنگر، جو جس دواخانے کی اچھی چیز ہوتی ہے میں بتاتا ہوں، اور میں خود بھی وہی استعمال کرتا ہوں. خود بھی وہی بنگر سرما ہے. یہ زبردست سرما ہے، سستا سا ہے. ایک دفعہ لیا ہوا سرما سال 2 سال تو چل ہی جاتا ہے، تو 100-125 کا آتا ہے تقریباً. تو بنگر سرما جو ہے یہ آپ ضرور استعمال کیجیے اور آنکھوں میں ضرور ڈالیں رات کو سوتے ہوئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ سرما چھوڑ کے ہم اندھے ہو رہے ہیں، ہم نابینا ہو رہے ہیں، ہمیں اینکیں کھا رہی ہیں، ہمیں نابینائی کھا رہی ہے سرما چھوڑ کے. مائیں پہلے دن بچوں کو آنکھوں میں سرما لگا دیں. میں ایک سفر میں تھا، میں نے سرما لگایا، ایک صاحب کو سرما دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو. میں نے ٹشو دیا، میں نے کہا آنکھوں سے آنسو پانی بہ رہا ہے. مجھے کہنے لگا میں رو رہا ہوں. بچپن میں ماں نے لگایا تھا، اس کے بعد کسی نے احساس ہی نہیں دلایا. آج میں ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہوں، ایک کسی شعبے میں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں تھے. آج اتنے عرصے کے بعد میں سرما لگا رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ لگانا ہے اور بچوں کو یہ چیز دینی ہے. اللہ پاک آپ کی نسلوں کو صحت عطا فرمائے. میں اس درود پاک کے کمالات بتا رہا تھا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، یہ درود پاک جو میں نے بیان کیا. اس درود پاک کے پڑھنے والے کو 2 چیزیں سب سے زیادہ ملتی ہیں، 2 چیزیں اور 2 کمالات ملتے ہیں. اگر کسی کو اس درود کی سند چاہیے، میں ریفرنس کون سی کتاب میں لکھا ہے، فضائل درود شریف ایک کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی لاہور کی، یہ وہاں مل جاتی ہے. یہ درود پاک اس میں آخری صفحات میں آپ دیکھیں گے یہ درود پاک موجود ہے. اپنے کمالات، اپنی پوری تاثیر، اپنے پورے مناقب، اپنے پورے فوائد اور اپنے پورے فضائل کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے. جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اس نے اللہ کی حمد وہ بیان کی ہے جو کائنات میں کسی نے بیان نہیں کی، اور اللہ پاک کے حمد کے ساتھ اس نے آقا مدینے والے پہ وہ درود بھیجا ہے، میرے آقا پہ، جو آج تک کسی نے نہیں بھیجا. بہت زبردست درود ہے. اور اگلا فائدہ، ایک تو یہ حمد میں کامل ہوا اور یہ ایک صلاۃ و سلام، درود و سلام میں کامل ہوا. اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پاک بھیجے گا، اس درود پاک کے پڑھنے والے کے لیے فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہ درود پڑھے. ہر درود نور ہے، ہر درود سرور ہے، ہر درود دنیا آخرت کی بہتری، برتری، برکت کا ذریعہ ہے. میں اس وقت اس درود کی بات کر رہا ہوں. فرشتے انتظار کرتے ہیں، فرشتے کہ یا اللہ کوئی یہ درود پڑھے اور ہمیں سکون آ جائے، ہمیں سرور آ جائے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. جی حضرت صاحب میری یہاں 4 بیٹیاں ہیں، تو جن کی 2 کی شادی ہو گئی اور تیسری کی شادی 2 بار کی ہے اور 2 بار ہی طلاق ہو گئی ہے. جی اور اسی صدمے سے میرا میاں فوت ہو گیا. جی تو میرا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹی ہے، ان کے لیے کوئی اچھا رشتے کا سبب بن جائے، اللہ سے دعا کریں اور وظیفہ بھی بتائیں. اور بیٹا ہے تو وہ اس کی روزی کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا، ایک ہی بیٹا ہے. تو میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ
उसको रेलवे में अपने अब्बू की जगह नौकरी मिल जाए, वहाँ भी कोई सिलसिला नहीं चल रहा। ठीक ठीक, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, ज़रूर बताता हूँ। हमारी बहन ने बड़ी दर्द भरी बात बताई कि बेटी की 2 दफ़ा शादी और दोनों दफ़ा तलाक हुई। बहुत दर्द भरी बात बताई। तलाक़ों की शरह बढ़ रही हैं मुआशरे में, बहुत बढ़ रही हैं। पहले नंबर पे तलाक़ों की शरह बढ़ रही हैं, और दूसरे नंबर पे घरेलू झगड़ों की शरह हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और तीसरे नंबर पे खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। ये क्या है? ये अलमिया क्या है? इसके असबाब क्या है? हमेशा कोई चीज़ का सबब होता है। मोहतरमा कहती हैं कि बेटे को नौकरी मिल जाए और बेटी की शादी ऐसी जगह हो कि उससे सारे दुख परेशानियां ना हो, उसकी अल्लाह गैब से ज़रूरतें पूरी करे, शौहर इज़्ज़त एहतराम आपस में प्यार हो। इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। मैं तीसरी दफ़ा फिर बताऊंगा, आप यकीनन कागज़ कलम लेके बैठे होंगे। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, ऐ सारी कायनात के असबाब बनाने वाले, कोई मेरे लिए खैर का सबब बना, बरकत का सबब बना, आफियत का सबब बना, और मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए कोई रहमत का सबब बना। या मुसब्बिबल असबाब। जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा, जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा, उस शख्स की ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं तो वसाइल ही वसाइल होंगे। फिर रहमतें, बरकतें और मसाइल हल, मुश्किलात हल, बंदिशें तो हैं। 7 तस्बीहां रोज़ाना पढ़ें, चाहे सुबह शाम पढ़ लें, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे। मजबूरी ज़्यादा है, घर का हर फर्द पढ़े तो अच्छी बात है, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ लें। और गिड़गिड़ा के, एक ये है कि दानों पे नज़र हो कि कब तस्बीह के दाने गिरते हैं और कब तस्बीहां पूरी होती हैं। आप दिन में 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा ना पढ़ें, पर पढ़ें ध्यान वाला, तवज्जो वाला, दर्द वाला, और इसको मुस्तकिल आप पढ़िए। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, इसको मुस्तकिल तवज्जो, यकीन, एतमाद से पढ़ें, और पूरे ध्यान से पढ़ें, और सारा घर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको खुद कुछ अरसे में महसूस होगा कि अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से आपकी नस्लों में खैरें, बरकतें, आफ़ियत अता फरमाएंगे। और बेटी को कहें वो ज़रूर पढ़े, और अगर बेटी की मिजाज में गुस्सा है तो उसे तरबियत के नाम पे प्यार से ठंडा करें, और उसे कहें कि माशरे में ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी सड़क पे चले तो आगे कोई स्पीड ब्रेकर और मोड़ और कोई गाड़ी और ना हो। हमेशा गाड़ी चलाने वाले को इल्म होता है मेरे रास्ते में 100 रुकावटें आएंगी, कभी इंसान गुजरेगा, कभी जानवर गुजरेगा, कभी कुत्ता गुजरेगा तो ब्रेक लगानी पड़ेगी, कभी मोड़ आएगा, कभी गड्ढा आएगा, कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी कोई गाड़ी आएगी। तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, ब्रेकें लगानी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तहम्मुल, रवादारी, बुर्दबारी, अपने आप को भी माफ़ करना पड़ता है और दूसरों को भी माफ़, फिर बड़ी गाड़ी बेहतरीन चलती है। और आदमी कहे कि मेरी हर चीज़ मुआफ़िक हो, ये तो सिर्फ जन्नत में ही रखी अल्लाह ने, इसके अलावा नहीं है। जन्नत होगी में ये निज़ाम है, हर चीज़ मुआफ़िक है, तश्तही अनफुस, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो एक तो बेटी को ज़रा ये मोहब्बत प्यार से बार बार समझाएं। यकीनन आपकी बेटी मेरी बात सुन रही होगी, हमारी बहन है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस पे तवज्जो कीजिएगा, और ये वजीफ़ा बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। इस वजीफ़े के बहुत कमालात हैं और इसकी बड़ी बरक़ात हैं। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने पढ़ें, और चंद दिनों में इंशाअल्लाह खैर व बरकत के अल्लाह दरवाज़े खोलेगा। तो मैं इस दरूद पाक के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि फ़रिश्ते, इसका तीसरा फ़ायदा बता रहा था, फ़रिश्ते इंतज़ार करते हैं कि या अल्लाह ज़मीन में से कोई बंदा, इंसान या जिन, ये दरूद पाक पढ़े और उनको सुकून मिले। हालांकि फ़रिश्ते तो कुछ सुकून में होते हैं, फ़रिश्ते तो कुछ सरूर में होते हैं, और जिन मजालिस में फ़रिश्ते आ जाएँ वहाँ सुकून होता है, और जिस ज़िंदगी में फ़रिश्तों का अमल दखल हो वहाँ सरूर होता है। लेकिन ख़ुद फ़रिश्तों को इस दरूद पाक से सरूर मिलता है, सुकून मिलता है, और बहुत बरकत मिलती है। और फ़रिश्ते उस बंदे को तलाश करते हैं जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है। इसका तीसरा फ़ायदा है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मेरे वालिद साहब दौरान ड्यूटी रेलवे में वफात पा गए थे। मैं कई सालों से बिल्कुल कोई काम काज नहीं करता। अब रेलवे में अप्लाई किया उनकी जगह, तो वो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वो हेल्परों की दे रहे हैं। मैंने बोला कि मुझे अच्छी जगह पे पोस्ट दो, लेकिन वो नहीं दे रहे। इस सिलसिले में आपसे वजीफा या कोई अमल वगैरह बताना चाहें तो। हाँ, मैं हज में गया तो मुझे एक साहब थे, उनका बहुत बड़ा वहाँ बिजनेस है। वो दुबई से आए हुए थे, वो भी हज करने आए हुए थे। बातों में बात चली तो मुझसे कहने लगे कि पहले नंबर पे बंगाली, दूसरे नंबर पे इंडियन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी। बंगाली को जो काम कहें करता है, इंडियन को जो काम कहें करता है, पाकिस्तानी कहता नहीं ये काम मेरे म्यार का नहीं है, मैं नहीं करूँगा। और फिर शिकवा करता है कि मैं बेरोजगार हूँ। मैं, आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। मैं कहता हूँ जो वो देते हैं वो कर लें। इस वक्त जो मयस्सर है, सूरत हाल आप देख रहे हैं, मेरा वतन किन हालात से गुजर रहा और अंदरूनी बैरूनी किन हालात से ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा। मैं हर वक्त दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे बादशाहों को ये तौफीक दे कि वो आवाम के लिए मज़ीद खैर के काम करें, मज़ीद बरकत के काम करें, और हमारी फ़ौजों को अल्लाह तौफीक दे, वो छावनियों की और सरहदों की हिफाजत में माशाअल्लाह कोशां हैं। जो हालात हमारे वतन के हैं इसके मुताबिक मैं आपको एक दरख्वास्त करूँगा, जो जॉब मिलती है उसको बिस्मिल्लाह करके करें और उसमें लग जाएं। अच्छा, जब उसमें लग जाएंगे, एक महकमे में आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आगे भी आपके चांसेस होंगे। आप कोशिश करते रहें कि आपको आपका इससे बेहतर हक मिले। एक साहब एक छोटे शहर की बल्दिया में थे, उनका ग्रेड बनता था 16, वो दे रहे थे चारों। मुझसे पूछा, मैंने कहा आप चारों में ही लग जाए। कहते जी छोटा ग्रेड है, वो जो है चपरासी का है, घंटी बजती है साहब पानी मांगते हैं, घंटी बजती है साहब डांट देते हैं। मैं कहा लग जाए। आज वही 16वें ग्रेड पे है, चौथे पे गए थे 16वें पे। एक तो मेरी दरख्वास्त है आप ये करें और पूरे एतमाद से करें, पूरे यकीन से करें, और सारा दिन सूरत कौसर बहुत पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आप बहुत पढ़ें और खुला पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें। इस सूरत कौसर में 3 चीज़ें हैं। एक तो कायनात की आखिरी नेमत कौसर है, हौज़ कौसर का प्याला, और दूसरी ये नेमत है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह उनकी बरकत अता फरमाते हैं। और आखिरी जो आयत है इस सूरत में कि आपका दुश्मन नामुराद होगा। अगर आपके कोई दुश्मन हासिदीन है, एक तो उन्हें माफ़ कर दें, और दूसरा ये पढ़ते रहें कि अल्लाह इसकी बरकत से उनके दिल में आपके लिए नफ़रत ख़त्म कर देगा, आपके लिए मोहब्बत डालेगा, और आपके लिए राहें खुलेंगी और खैरें खुलेंगी इंशाअल्लाह। कुछ अर्सा लगातार ये बहुत ज़्यादा पढ़िएगा सूरत कौसर, और जो मिलता है उसको बिस्मिल्लाह करके खुले दिल के साथ और उसमें मेहनत करें और अपनी तनख्वाह को हलाल बनाने का फ़ैसला करें। जिस काम की मुझे तनख्वाह मिली है मैंने वो हलाल बनाना है। हर बंदा फ़ैसला कर ले तो ये जितनी भी एंटी करप्शन है, ये नैब है, ये सारे के सारे दूसरे महकमों में, दूसरे मुल्क के और हमारे वतन की खिदमत में लग जाएंगे। ये सब ख़त्म हो जाएंगे महकमे, और हमारे वतन के और शोबे हैं उनकी खिदमत में लग जाएंगे। जब हर बंदा ये कहे, उनमें मैं खुद पहले मैं शामिल हूँ कि मैंने जिस चीज़ की खिदमत है मैं पूरी करूँगा, जिस चीज़ की नौकरी मुझे तनख्वाह मिलती है उसका मैं पूरा हक अदा करूँगा। आप ये कर लें। इस दरूद पाक का चौथा फ़ायदा बता रहा था। चौथा फ़ायदा ये है, इसके पढ़ने वाले को वो नूर मिलता है कि कायनात इसके नूर की छाँव में आती है, और जब इसकी रूह निकलेगी अल्लाह पाक ऐसे नूरानी फरिश्ते भेजेगा जिनके हाथों में गुलदस्ते रैयान के, जन्नत के फूलों के, और वो लेकर इसकी रूह को सब्ज़ रुमाल से ढांक के अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि मौला ये उस शख्स की रूह है जो आपको इन लफ्ज़ों से आपकी हम्द करता था और इन बोलों से हुजूर की जो है तारीफ़ और हुजूर पे दरूद सलाम भेजता था। और कायनात हैरान हो गई। और जब इसकी मैयत जाएगी कब्रिस्तान में, सारे मैयतें हैरान होंगी कि किसी नबी का जिस्म है, लेकिन ख़त्म नबूवत के सदके नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, किसी वली का है
किसी गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह के वली का है, किसी कलंदर का, किसी दुर्वेश का, कौन है, कौन साहिब मकाम है, सारी रूहें इकट्ठी होती हैं और उस शख्स से मिलती हैं और वह शख्स कहता है मैंने ये पढ़ा था, अल्लाह की हम्द और दरूद और सलाम के बोल पढ़े गए। इतनी अजीब चीज़। अब इसके थोड़े से दुनियावी फ़ायदे भी आपको बता दूं। इसके पढ़ने वाले को रिस्क बेबहा मिलता है, रहमत मिलती है, बरकत मिलती है, इज्जत मिलती है, दरवाजे हर जगह खुल जाते हैं, राहें हर जगह खुल जाती हैं और खैरें हर जगह मुतवज्जे होती हैं और बरकतें हर जगह मुतवज्जे होती हैं और अल्लाह पाक इसको खैर और बरकत अता फरमाते हैं और अल्लाह पाक इसकी नस्लों में खैर और बरकत अता फरमाते हैं। अजब दरूद और सलाम है, अजब अल्लाह पाक की ये हम्द है और अजब इसके अंदर कायनात है और अजब इसके अंदर तासीर है। बहुत कमाल, बहुत कमाल और बहुत तासीर है इसके अंदर। और बाज़ औक़ात इसके पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि मैं इस काबिल था क्या, कि मैं इस काबिल था। और ये इतनी कमाल चीज़ और इतनी बाबरकत चीज़, मैं इस काबिल कैसे था। और अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसको फिर इसकी बरक़ात अता फरमाते हैं, इसके समरात अता फरमाते हैं और इसकी क़ुव्वत और तासीर अता फरमाते हैं। और अल्लाह पाक उन बरक़ात और समरात की बरक़ात से इसकी नस्लों को नवाजते हैं और खैरों से नवाजते हैं और आफ़ियतों से नवाजते हैं। ये दरूद पाक भी है, अल्लाह की हम्द भी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये हम्द और नात दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं इसमें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। बहुत ताकतवर बोल है, बहुत पुरतासीर बोल है। इन बोलों में जान भी है, शान भी है। इन बोलों में कायनात भी है, इनमें रिस्क भी है, इनमें इज्जत भी है, इनमें सेहत भी है, इनमें बरकत भी है, इनमें राहत भी है। और अगला इसका जो फ़ायदा शुरू होता है वो ज़िंदगी के अंग अंग में सुकून और राहत का एक नूर का ऐसा ज़र्रा मिलता है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को देते हैं। वो क्या होता है, एक कॉल के बाद इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, क्या हाल है आपके? करीम का करम। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरी अम्मी जो है, मेरी वालदा, उनकी उम्र 70 साल है जी। तो वो 1 महीने से तकरीबन हॉस्पिटलाइज थी। मैंने काफी पहले भी बात की थी। वो लो सोडियम हो गया था उनका बहुत ज्यादा बॉडी में, ठीक है, और उनको यूटीआई इन्फेक्शन भी हो गया था और निमोनिया भी हो गया था। तो वो ये सारी चीजें साथ लेके चल रही हैं। तो अब इन चीजों में काफी बेहतरी आई है जी। तो आपसे दरखास्त है कि कोई भी ऐसी चीज अनायत फरमाए कि जो हमारा मसला ज्यादा बेहतर तौर पे हल हो जाए। ठीक ठीक, इंशाअल्लाह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और आपका मसला बहुत बेहतर हल होगा। किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी है और अगर दिन में ये 2 रकात नमाज नफिल चंद बार पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, वरना एक बार तो लाजिम पढ़िए 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत। जब ये सलातुल हाजत पढ़ लेंगे, आप पढ़ेंगे, तो इसमें सूरत फातिहा के बाद आपने ये दुआ मुस्तकिल पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। बस इस दुआ को मुस्तकिल आपने मुसलसल पढ़ना है और दोहराना है और दोहराना है। अच्छा, दोहराते हुए अपने मकसद का तसव्वुर ना हो। नमाज में सिर्फ अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर। जैसे 5000 का नोट है तो उसमें छोटे नोट सारे मौजूद हैं, 500 भी है, 100 भी है, 50 भी है। तो 5000 का नोट जिसके पास आ गया तो उसमें सारे नोट हैं। इसी तरह अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर तवज्जो करते 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 तसव्वुर और तवज्जो के साथ ये आपने पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। आप जितने पढ़ सकें उस वक्त तक रुकू नहीं करना जब तक रोंगटे खड़े ना हो और जब दिल की कैफियत अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे ना हो, और उस वक्त तक पढ़ना है वो बेचैन ना हो जाए और दिल बेकरार ना हो जाए और दिल के अंदर की कैफियतें बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा, बस ऐसे जैसे कि बस अल्लाह ने और आज फैसला मेरे हक़ में हो गया। आंसू बहें, कैफियतें मुतवज्जे हों, और इसको पढ़ते हुए अल्लाह की ज़ात की तरफ ध्यान, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर जो है फिर अगला जो है बोल आपने अगली रकत शुरू करनी है, अगली रकत, और अगली रकत जो है वो शुरू करनी है तो उसमें भी ऐसी कैफियत, और बहुत तवज्जो से आपने सूरत फातिहा के बाद यही दुआ रब्बना आतिना वाली पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, दोहरानी है, दोहरानी है, कि कैफियत बहुत ज़्यादा मुतवज्जह हो, और फिर रुकू सजदा सलाम, और फिर सजदे में जाके इसी दुआ को ऐसे हाथ रख के ना फिर गिड़गिड़ाना है। आप इस दुआ और इन नफिल को थोड़ा सा वक्त दे दें और सारा दिन यही दुआ पढ़ते रहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब। और सारा दिन जो पढ़ना है उसमें अपने मकसद का तसव्वुर करना है। नमाज में जो पढ़ना है, नमाज में मकसद का तसव्वुर नहीं करना, नमाज में सिर्फ अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर और इस्तिहज़ार हो, बस नमाज में तो सिर्फ ये तसव्वुर हो, और उसमें अल्लाह पाक की अपने मकसद का तसव्वुर करना है, अपने ध्यान मकसद का जो है उसका ध्यान करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अगर करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूरतें पूरी होंगी, वालदा के मामले में भी, घर के मामले में भी, ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात हैं, मसाइल अल्लाह पाक हल करेगा। आप ज़रूर इस पर तवज्जो कीजिएगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सारा घर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर के सारे अफराद नहीं कर सकते तो जितने भी अफराद कर लें इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में, इसके नूर का ज़र्रा, एक नूर का ख़ास ज़र्रा मिलता है, और वो हमारे लिए ज़रा है, अल्लाह के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। और कायनात में वो उन लोगों को मिलता है जो रब के ख़ासाने ख़ास होते हैं, रब के ख़ासाने ख़ास, जो अल्लाह के ख़ास और ख़ास बंदे होते हैं, उनको ये नूर का ज़रा मिलता है, उनको ये नूर की ताकत और ये नूर की तासीर मिलती है, नूर की तासीर। किन लोगों को? जो ये दरूद पढ़ते हैं। अच्छा, उसका फिर फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जिन लोगों को ये नूर मिलता है वो खुद ब खुद नूरानियत रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो खुद ब खुद बरकतों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है, अभी मौसम सर्दी का आ रहा तो खुद ब खुद गर्म कपड़े पहनने में सुकून मिल रहा, पंखा ना चलाने में सुकून मिल रहा, और एसी बंद करने में राहत मिल रही। जैसे मौसम बदलता है तो हमारा ज़ौक़, हमारा मिजाज, हमारी तबीयतें बदल जाती हैं, इसी तरह फिर सुकून मिलता चला जाता है, राहत मिलती चली जाती है, और खैर मिलती चली जाती है, और बरकत मिलती चली जाती है। आप अपनी जो है वो इस दरूद पाक को अगर पढ़ेंगे, वो नूर का एक गोशा और वो नूर का एक हिस्सा आपको मिलेगा, और फिर अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हज़रत, मैं अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बात कीजिए। हज़रत मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी अपनी। मेरी रिसेंटली दिसंबर में शादी हुई थी। अच्छा जी। तो मैं अभी, एक तो मुझे वजीफ़ा कुछ बता दीजिएगा औलाद के लिए जी, और दूसरा मेरे कारोबार के लिए, मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा जी। मोहतरम को एक औलाद के लिए वजीफ़ा चाहिए और दूसरा कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ, और अल्लाह पाक आपको ज़रूर अपने नाम की बरकत से कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, राहतें अता फरमाएंगे, और अल्लाह पाक आपके ज़रिए से दुखी इंसानियत का खिदमत भी इंशाअल्लाह उसका मौका भी आपको मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी हर नमाज की हर रकत में, हर नमाज की हर रकत, जो आप जमात से पढ़ रहे उसकी बात नहीं, जो जमात के बगैर पढ़ रहे,
ہر نماز کی ہر رکعت کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل علم تر کیف. ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک میں سورت علم نشرہ اور دوسری میں سورت فیل آپ یہ پڑھیں. ایک تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور بہت توجہ سے کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں. دوسرا جو ہے آپ ایک کام یہ کریں اور مستقل مزاجی سے کریں کہ سارا دن رب یسر ولا تعسر، رب یسر، دوسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور لکھ لیجئے گا، رب یسر ولا تعسر. یہ سارا دن آپ پڑھیں اور بہت توجہ سے سارا دن پڑھیں اور بہت دھیان سے سارا دن پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں سارا دن، رب یسر ولا تعسر. بس یہ آپ سارا دن پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بہت رزلٹ، بہت برکات ملیں گے. اور کھلا پڑھیں لیکن زیادہ پڑھیں، کھلا پڑھیں زیادہ پڑھیں، آپ کو اس کے بہت کمالات ملیں گے اور آپ کو اس کی بہت تاثیر ملے گی. اب میں یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں اور ان 2 چیزوں کو آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو ان دونوں چیزوں سے ہی بہت خیری ملیں گی اور بہت برکتیں ملیں گی. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیریں بیٹے بھی عطا فرمائے اور اللہ رزق کی وسعت بھی عطا فرمائے. آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ 41 بار اول آخر 3 دفعہ درود شریف سورت والتین والزیتون بھی پڑھیں. اپنی بیوی سے کہیں، انشاءاللہ خیریں ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اس درود پاک پڑھنے والے کو ایک خاص نور ملتا ہے، ایک خاص سرور ملتا ہے، ایک خاص برکت ملتی ہے. اور اس درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے دنیا میں مرنے سے پہلے بخشش کا سامان اور اعلان دیا تھا، وہ تاج پہنایا جائے گا. بخشش کا سامان اور اعلان دیا تھا، اللہ وہ تاج پہنائے گا اس شخص کو جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا. اس درود پاک پڑھنے والے کو جو اگر کثرت سے پڑھ لے، اللہ اس کی نسلوں میں ولایت دیتے ہیں، ولایت دیتے ہیں. اس کی نسلوں میں عظیم لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسلوں میں ولی پیدا ہوں گے، اس کی نسلوں میں باکمال لوگ پیدا ہوں گے اور اس کی نسلوں میں بہت بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوں گی، واقعتاً پیدا ہوں گی. سلطان التمش اور اس سے پہلے ایک بادشاہ ہیں سبکتگین، ان دونوں کے بارے میں، التمش کے بارے میں واقعات کم ملتے ہیں لیکن سلطان سبکتگین کے بارے میں واقعات زیادہ ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا آپ کا بیٹا اس وقت ولی عہد تھا، بہت صفات کا حامل ہے اور بادشاہ بھی بنے گا، بادشاہ بھی ہے اور اس میں بہت صفات ہیں ولایت کے، یہ کیسے حاصل کی؟ فرمایا میں نے اس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھا. اور پھر یہ ہوا کہ سلطان محمود غزنوی 1974 میں غزنوی میں زلزلہ آیا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، اس کی قبر پھٹی زلزلے کی وجہ سے. تو اس کی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، بولیا ہاں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. میں کہ وہ پھر اس بادشاہ کا کمال تھا سلطان محمود غزنوی کہ اگر سومنات فتح نہیں ہو رہا تو رات کو پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے اور سخت سردی میں اللہ سے مانگ رہا کہ یا اللہ اب فتح عطا فرما دے، اور فتح تیرے امر سے ہوگی اور فتح تیرے حکم سے ہوگی اور فتح عطا فرما دے. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی کرم کرم. سر میں شاہد بات کر رہا ہوں ضلع ننکانہ صاحب سے. جی بات کیجئے. سر التجا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کافی زیادہ بیمار ہیں. جی.
تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصہ سے ان کو شوگر ہے جی جی. اور تقریباً لاسٹ 1.5 سال پہلے انہیں نا فالج ہو گیا تھا جی. اس کے بعد پھر میڈیسن ہم کھاتے رہے تو میڈیسن کھاتے کھاتے نا ان کے کڈنیز جو ہے نا ان کا بھی مسئلہ ساتھ ساتھ شروع ہو گیا. کڈنیز فیلئر ہے تو ڈائلسس جو ہے نا وہ ان کا تقریباً 4 ماہ سے ہو رہا ہے. اچھا جی. اچھا جی. تو میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ ہم کھلاتے ہیں لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہے, کوئی مطلب اس سے فرق نہیں ہوتا. جی. تو دعا ہی کر سکتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں. تو باقی آپ بہتر جو ہے وہ تجویز سنبھالیں, دعا ہے یا دوا ہے جو وہ آپ بتا دیں. ٹھیک. اچھا والد صاحب کو شوگر ہے؟ جی جی شوگر ان کو تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصہ سے ہے. جی جی جی. اچھا ایسا کریں, اپنے والد صاحب کو آپ نا ایک تو دعا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے والد صاحب بہت صحت مند ہوں گے, بہت بہتر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر سنیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے, یعنی یہ ایک دفعہ بنا بسم اللہ, اعوذ باللہ, لا حول ولا, ایک دفعہ بنا. اس طرح 11 بار دن میں 41 بار یہ پڑھنا ہے, وقفے وقفے سے. یاد آئے پھر پڑھ لیجئے 11 دفعہ, پھر یاد آئے پڑھ لیجئے. 41 بار سارے گھر نے یہ پڑھنا ہے. اور والد کا تصور کر کے چند دنوں میں آپ والد کو صحت مندی میں دیکھیں گے, اگر کر لیں تو, اور صحیح کر لیں تو. چند دن, چند ہفتوں میں آپ والد صاحب کو صحت مند دیکھیں گے. یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے, یہ بہت بڑا. 41 دفعہ پڑھنا ہے ایک وقت میں, اور دن میں 41 دفعہ, چاہے وقفے وقفے سے, کام بھی کرتے ہوئے, مصروف بھی ہیں, اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک کام کرے, میں نے ایک الائچی جو ہے وہ اس کا ڈرنک بتایا تھا, الائچی کا پانی. بڑی الائچی 1 عدد, چھوٹی الائچی 1 عدد, اور ایک کالی حریر. بڑی الائچی 1 عدد, چھوٹی الائچی 1 عدد, ایک چھوٹی کالی حریر. ایک پانی کی بوتل لے لیں, عام گھر کا پانی بوتل میں بھر لیں, اس میں یہ ڈال دیں اور اس کو ہلا لیں اور رکھ دیں. سارا دن اسی سے پانی پئیں. پانی کم ہو بڑھتے جائیں. جب دیکھیں الائچی چھوٹی بڑی کی تاثیر کم ہے, ایک چھوٹی الائچی بڑی اور حریر اور ڈال دیں, یہ پانی پلائیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پانی زبردست, بڑی بڑی دوائیں جہاں ناکام ہیں وہاں یہ پانی آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور مسلسل چند دن, چند ہفتے یہ پانی پلائیں, سارا دن پلائیں. اچھا سارا گھر بھی پی سکتا ہے, بہت بہترین ڈرنک ہے یہ, اور بہترین ارک بھی کہیں, ڈرنک بھی کہیں, پانی بھی کہیں, بہترین ہے. سارا گھر بھی پی سکتا ہے, آپ بھی ضرور پیئے گا. اللہ پاک آپ کو صحت, تندرستی, شفا اور خیر عطا فرمائے, سب کو عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں, دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام وسہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابرار. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. مولا سب مریضوں کو شفا دے دے, سب کی تنگ دستیاں دور کر دے, سب کی ضرورتیں پوری کر دے, سب کو ایمان اور اخلاق کامل دے دے, اخلاص کامل دے دے, برکت کامل دے دے, عافیت کامل دے دے. ہماری ہر مشکل حل فرما, ہماری ہر پریشانی دور فرما. ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما, اور دنیا کی بھی خیریں اور برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیریں اور برکتیں عطا فرما. جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. ہمیں دنیا آخرت کی ساری برکتیں, خیریں, عزتیں, راحتیں, عافیتیں عطا فرما, اور دنیا کے جس کونے میں آمین کہہ رہے ان کی آمین کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.